O, ayan. Ponesal. Ayan. Ponesal. Sal mejor. Hello mga kambabayan ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello guys! Hi guys! Hi Wesley! Nailabas ko sila lahat. For today's video mga amigo, kakain tayo. Let's go! Meron tayong gagawing content mga kababayan ko kung saan ay first time, for the first time in forever. Papatingin ko po yung mga batang ito ng balot. Ewan ko kung kumakain ng mga bata ng balot. So asa na sila? So andito tayo. Ayan po mga amigo. Asa na mga kabataan? Ayun na. Let's go! Bagal. Kumakain ka ba ng balot? Kumakain ka ba ng balot? Kumakain ka balot? Ikaw kumakain ka balot? Kumakain ka? Ne? Wih! Ne? Wi, sabi si Westy. Alika dito, oh. Kuya, bili kami ng balot. So, ayan, isa-isa tayo. Esto se llama balot. Balot esto huevos de Pilipinas. Balot. Huevos. Balot. Aha, balot. O, ayan. Kuya, kukuha na kami? Okay lang, o, ayan. Bahala na kami, ha? O, ayan ang balot. Ayan. Ay, may pera ang balot. May pera sa balot. So, ayan. Try mo muna natin isa-isa. Wait. Kuha kayo. Sige, muna kayo isa-isa. Try natin. Try natin. Sige, isa-isa yung kakain, ha? No hay que comer. Una-una. Isa-isa yung kakain, ha? Ang unang kakain, sino? Wait lang. No hay que comer. Espera, uno-uno, ha? Primera, después para tu sabi. Ayan. Kuha na kayo. Tigit-isa. Wait ba? Ayan. So, ang unang kakain ay si Seki. Seki. Sige. Mata ka ganun. Mira. Ayan. Seki. Pukpok mo yan. Ayan. Ano, asin ang gusto mo? Asin suka. Ang unang kakain ay si Seki. Ayan. Ng balot. Sige, dito kayo, Seki. Dito kayo. Isa-isa kayo. Meron kliyente. Ay, ituro mo sa kanya kung paano. Ayan, Wesley ha. Mira. Aha. Dito ka, anak doon ka. Aha. Ayan. Mira. ¿Cómo bebe, no? Esto, balot. Huevos. No, negro. Esto, amarillo. No. Hay blanco, hay algo negro, ahí es bebé. No, bebe. May bibiro sa loob. Mira, tagaling mo muna yung ano. Pero yo puedo pelar lo mío, ¿no? No, primera, una-una, para to sabi. Aha, ayan. Ay, ganyan muna video. Picture ako muna kayo. Dali, ganun nyo. Picture nyo. Picture, photo. Photo, con balot. Ayan, okay. Una. Balot. Ayan. Sisip-sipin, Wesley. Ganyan, anak. Ayun. Tapos lalagyan ng asin, ponesal. Aha. Tapos Sarap. aha. Ganyan, high blood. Aha. Sebong, masarap daw ba? Sarap. Sarap. Papatry natin sa kanila yan. Aha. Wesley, ay, asi. Yan yung balot. Yan. Ganyan siya. Okay. Kylie, mamo. Primera. Ganyan. Ayun. Sip-sipin. Ala naman na sip-sip. Ba't kailangan nakapikit? Ayan. Tapos. Ganyan.
Bien, good. Hot, hot. Hot. Mga ano ba hot? Caliente. Caliente de... Yeah. Huevos. Pwede sal, pwede vinagre. Ayan, oh. Oh, mira. Oh, ayan. Oh, Kylie naman. Sí, cuando no está bien, no hay problema. Ajá. No, su bebé, esto dentro de, yo no sé cómo se llame. Anak daw, sabi ni Wesley, anak ng manok. Ayan, tingnan mo si Kylie. Pero ese no huevo de la cacería, ¿no? Esto, no, eso diferente. Pero pollo también. No Pollo es, también tiene huevo. sí, pollo también. Ayan, suka, si Kylie, tatry niya. Ayan, okay. Okay. Si Kylie. Ayan. Ah, ano lasa, Kylie? Quiero comer. Espera, después ella. Ajá, Yo termina. antes, después ella. Ajá. Espera. Oh, mira, oh. Mira, yo he roto lo mío. Espera, cuando termina ella, quiero ver a todos. O, Kylie, terminar. Sige, gusto mo pa? O, iba naman, ano? O, sige, si Ronet. Ronet, ikaw naman. Oho, sis. Ganyan nyo. Esto balot, huevos de pollo. Pero esto pollo de cuidar. Cuidar. La de granja. Cuidar. Oh, hindi ko ma-explain kung paano. Ayan. Mainit ba? Ayan. Ay, gusto pa? Iba naman. O, sige. O, ayan, o, chuchay. Neon balls. Ano? Neon balls. Neon ball. Masarap ba? O, ayan. Nasasarapan ka ba, chuchay? Iba yung mga kabataan ngayon eh. Iba yung mga... Iba na sila eh. So kailangan natin mamaya ng walis ha. Magwawalis tayo rito. Kasi nagkalat kayo. O, ayan. Espera Westy, que determinar así. Sí. Para ver. So ayan. Binubuksan na. Aha. Pone con sal. Así. Ay, beber aquí. Ayan, para mirar. Ayan, ganyan. Sí. Aki ako. Aba, ito ka. Ayan, diyan ka. Aha, ayan. Okay na. Aura, Wesley. Balot. Aha. Esto balot, ha? Esto se llama balot. Balot. Balot, balote. Ano, bakit? O, ayan. Pone sal. Ayan. Pone sal. Sal mejor. Como agua, no? Sí, como agua. Aha. Ayan. Oh. Aha. Después, abrir. Ayan. Aha. Tingnan niyo si Wesley, oh. Tingnan niyo si Wesley. Dali, oh. Tingnan niyo si Wesley. Oh, second, tingnan niyo si Wesley. Kylie. Tingnan niyo. Okay. Weh. Ayan, merong kite, mga amigo. May kitein sa kanya. Wesley Puerte. Aha. Comer. Comer con pone sal. Vinagre esto. O, pone sal también. Depende dito. Ayan, o. Aha. 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 Sí, ¿qué sabor? Isa pa kami ni Ate Liz. Ajá. ¿Cómo? ¿Como huevos? Como huevo de gallina. Aha. Ayan. Aha. Parang itlog daw ng manok. First time yan, mga amigo. Aha. Como piedra, no? Pero
Pero kinain niya eh. Wala. Kinain naman niya. Oh. Después, I must ono. Así. Mekite! Ito si bebe. Ito, bebe. Anak daw ng, ng manok. Si Kome. No! Kumabe, oh. Pwede po. Oo, ayan. Chucha, ikaw, oh. Oh, ikaw, oh. Kylie. Torunet. Doon ka na to, oh. Solo, oo nga, may papa naman kasi, pero nakain. Eso na kami? Kome! Mira, yo. Ano ba kalima ko? Así, oh. Esto, así. Así. Ito si bebe. Yo come, Timo, espera, ha? Kailan na tayo? Ako na naman. 1, 2, Aha. 3, 4, 5, 6, Así. 7, 8, Aha. 9, 10. Así. Esto me gusta con esto vinagre. Así. Maglilinis tayo mamaya. Daming kanin. Harap. Bien. Bien. Tama ba? Bem. Bien, Mira. Pedit. Así. Sorry. Oh, bebe, oh. Bebe. Ah, init. Bebe, oh. Kaya ako susuka, anak. Okay, kaya pa yun, ba? Ang init na, wait. Ayan, oh, ayan, suka, oh. Besi, oh. Sarap! High blood, sige. Teka lang, parang bawal yan sa'yo, ha? Oo nga. Subungot na kay mami. Huli-huli. Dati na. Así. Después mover como salsa. Después dulce. Ajá. Después a ver, no comer su bebé. Ay, di na nakakain yung baby. Grabe high blood nyo dyan lang. Bebe. Bebe ko, bebe. Kinain naman yun, oh. Así. Así, KM. Aha. Pwede comer. Maglilinis na lang po kami. After nito, magbawalis na lang po kami. Nagkalat po kami. Sorry naman. Aha. Sarap na suka. Así. Huevos. No puedo comer su bebé. Saca su bebé. Bebe. Así. Pulutin ko to. Bebe a la basura. Vinagre. Vinagre, asal, un poquito de sal. Ajá. Ajá. Así. Como ensalada. Como ensalada. Kinain niyo yung balot, oh. Kakayo kay Wesley. Kaya mo na dyan, anak. Oo. Awal sila natin yan. See? Sabihan. Sabor como huevos mismo. Diba? Ano? Solo su bebé está ahí, no está bien. Yung anak lang daw ang kakainin yung kite. Oh, di ba mga amigo? Oh, ayun ang nakain na try po nila mga amigo. Ang balot ng Pilipinas. First time yan mga amigo. Oo, kaya maraming nagagalit sa akin. Work ko eka, first time, puro first time. First time lang talaga. Ano sasabihin ko? Second time. Shout out sa mga nagagalit sa akin. Wait, galit sa akin. This is content lang po mga amigo. Thank you so much po. Ayan o, si Ronet kumakain.